So nagyun sir sa di pa mi na appeal sa Corpus. Lisod yun mga pamilya sir kay ikan kog Manila ako'y tarong trabaho. Puro extra lang ba? Lagi po abal-abal, construction. Medyo hugot dyan ba kay akong mga anak. Lagan yun niya. Ako rin ang trabaho. Trabaho din mo sa Manila kay? Security guard sir. Security guard. Ikaw, te? Wala sir, magbantay sa akong anak kay naman ko ni ubak sir kani panganay. Mamaligya may og mga kakanin po diha para sa eskwelahan, mga popcorn, yema, magistorya mi sir nga asa may manguha na pud og kwarta nga gamiton, unya naman may mga hayop, naman may baboy sama sa baboy og kanang manok o pwede nang ibaligya, mo toy mong ibaligya. Nagiusan ming pamilya, makinabangay, nga magkugilan yun mi, nga makakita mig pagi yung sao na mong pamilya nga makakuansad sa mga inadwan na mong mga galastuanan. Pinobre lang yung panginabuhi, pinobring pamuyo, magkugi lang mi, magkaiusa, magkaingon ko nga makabarog biro sa pobre nga panginabuhi. Ningabot ang panahon, nag-i-audit mi. Totally damage sa mong balay. Ningabot nga nasakit. 5 ko kabuhan sir, walay trabaho. Pero taning kamot mi, nga among mga bata. Dili maundang sa eskwela. Bisan to, nagkalisod mi. Ang mga bata, ang magpaningamutan mag-asawa nga. Dili sa laman ng sa eskwela, palayon lang gyapon, bisa tubok may trabaho. Salamat na lang nga. Na yung mga instrumentos Ginoo nga tabang na mo. Sabi na LCO. Tabangan mi. Mga kanyo mong kamalig na pundat. Ako sa aming pasalamat sa Forpis. Tungod kay mo yung misaligan na ang matag kinahanglan na mo na agi moabot anong bulana. Mo itong budget-budgeton para eskwelahan, baon, allowance, magpalit mi o notebook, papel, uniform sa mga bata. Kanya makapalit sa mga vitamina nila aron sa school, ganado sila bitaw. Dako natabak ni Dako yun sir, kay impact sa mga halos makakuha naman yun, bisag nag-college sila, makadungag pa man puto, ipambayad silang boarding house. Allowance nila. Maunang mas dako gyud kayo tabang. Tanan dyan among nadawat sir, among dyan budget yun na may priority, mga bata. Kay para dyan na nilang aron sa ilang pa-eskwela, pahala og magsudan na may unsa lay matapot sa mga gulay. Priority ilang yun sa ila. Kay mo na imong plano, focus na mag amo yung giampingan na yung paningkamutan nga kuan. Magamit yun sa husto. Adto sa hustong paagi, adto ang among mga nadawat gikan sa Forpis. Daghang salamat kayo sa inyong paningkamot. Bisan pa sa kalisod sa itong kinabuhi, nahimong yapon tang walang puson. Ug tungod po ninyo, nakahuman ko og akong usa ka igsuon sa college. Ug dili tungod ninyo, dili may kaabot diri na lugar karon. Ako na nay trabaho, akong manghod na napoy trabaho, then makatabang na po ko pas eskwela or sustento sa mga manghod, then maka-provide na po ko sa atong ginikanan. Ug kana inyong mga sakripisyo, inyong mga tambag, o may panidyong mensahe, nagpasalamat ko kay labaw na magamit nako sa mga umaabot na panahon. Bisan to sa mga pagsuway nga mong na-encounter, magingon may nga dili gyud ang mga kalisod nga mo ibabag nga di ka maka-adto sa imong kalambuan o kalambusan sa pamilya. Magkasinabtanay, magkahiusa. Kanya, labas sa tanan, yan po sa Ginoo nga kaming magpamilya, dili niya pasakdan, giyahan pirmi, aron din ang mga problema unsa may moabot sa pamilya, kaya ra masugan. Kami ang Ubsyal Family, ang huwarang pantawid pamilya sa Mabini, Bohol. Sa pagsulay, dili mi mo surrender. Sa paglaom, sa among gipaningkamutan.
sa Paghiugay ug pagkahiusa kami nagwalang puson.